शुभ सकाळ समस्त को प्रणाम समस्त को स्वागत। यही अधिवेशन मुख्य आलोच्य विषय वस्तु जोग एवं भय एक संगे रही न थांती। आमे अनेक भाव आमे जानिचु शुणिचंती विभिन्न पर्यायर आमे आलोचना करिचंती। आज आमे जहाँ आलोचना करिबा ऑन फियर भय। आम आगु जानी फेथ एंड फियर कैंट को एक्जिस्ट। विश्वास करुवे आड़े भय करुवे दी जन जाक एका संगे रही पारे ना। फेथ एंड फियर कैंट गो टुगेदर से भाई आज जो आलोच्य विषय वस्तु हूँ जोग एवं भय ये दुईटा जाक एका संगे रही पारे ना। आड़े जोग करने को चेष्टा करुवे साड़े भय करुवे ताहा रही पार ना। जमी कहले ना 20टा काढ़ा को जाई नाकरे हाथ किसी लाभ न थाए। स्थिर कर सेतबे पछुक हटार प्रश्न ना। आगू को जावाक अच्छी चरईपति आगू को जावाक पड़ो आगू को जावाक पड़ो। श्मशान में पिला जन्म कर डेलीबरेटली जानी सारी तेणु आ डाणी की डरबार कौन अच्छी। जितेबले समुद्र भीतर को पशि जा सारी जावाक पड़ो से कुंभीर कथा भावार कौन अच्छी। तेणु आप जा ये हूँ कौन ना असहायता। किंतु जितेबाला जोग करने आरंभ करेंगे से ये भय रहा उचित नुहे। कारण जोग भय दुईटा जाक एका सागर किसी रही न था। आपन को जीवार अच्छी जोग करने को पड़ो किंतु भय को सांगे आणवे ना। ताहा ही हूँ आज आलोच्य विषय वस्तु। जहाँ हो श्री अरविंद लिखिले फियर इज ए बैड एडवाइजर। जहाँ पुओ को साप कामुड़े ता माँ बाड़ दौड़ी देखी डरे। फेथ इज ए बैड फियर इज ए बैड एडवाइजर कौन मंद उपदेष्टा। तापर से थरे डरी जाइए से तो निजे डरी जाइए जो डर गया वो मर गया। जी डरी जाइए से मरी जाइए। तेणु से निजक बंचई पारूनी दुनिया को बंचेब केमी आपन को बंचई पार ताहा ही हूँ आपन आगे $1 बिलियन क्वेश्चन। आदर एस्केप करें खसी पारे जबार संभावना ना। तेणु यही जो जिनस भितर जाऊँगी यही जो तत्व भितर जाऊँगी से गोटे जिनस जानवा पड़ो। तेणु कौन करने को पड़ो ना आम चली ये रास्ताटा कौन जो बाछी नहीं ही हु चूजेस द इनफिनिटी हैज बीन चूजन बाय द इनफिनिटी। आपण बाछी ना आपन को बछा जाइए भगवान को जी बाछी से भगवान के द्वारा बछा होती एवं नुहे हैज बीन केबे केते जन्म पूर्व आप बछा होती शताब्दी शताब्दी सहस्राब्द सहस्राब्द। तेणु आरी भीतर दे आप गति करुँचे जाऊँ गोटे जिनस देखिए ये जोगटार आम जो करुचु तार अर्थ कौन जहाँ को आपण मैंने कहते पूर्ण जोग जहाँ सबू जोगर शेष जो पूर्ण जोगर आरंभ से केमी आरंभ होता श्री माँ बुझे चेष्टा कर समय आसिक पहुँचे कौन करेंगे ना परिस्थितिर हिमखंड आपण झड़ी पड़ो। सेकेंड कहते सबुठ प्रियतम बंधु आपणकर अप्रिय हो शत्रु हो आउ तापर कौन हम ना घर तड़ा खाइबे। ये सब जिनिस शुणी सारा भय आपण पाक आसो किंतु आपको नहीं जब भय करेंगे ताले आग को जापारे ना। मनीष डरे क्या जो भय करे जो जहाँ भीतर के जाए आपण मैंने नॉर्मली जानी कौन ना मृत्यु को भय जंत्रणा को भय रोग को भय ये सब जिनस थिला। तेणु से जिनस को भय न करने गोटे समय बुद्धदेव छाड़ी देकर चलीगले बाट जाऊँगी सारथी को सांगरे नहीं जाऊँगी पचारुंट अरे ये कौन ये लोकटी जाऊँगी किए से ना वृद्ध वृद्ध माने कौन ना वार्धक्य आसी जाइए बयस हो गला तेणु से जाऊँगी ना मोर कौन गोटे दिन आसो ना स्वाभाविक जो स्वाभाविक जो मैंने जन्म होती तो बार्थ ग्रोथ सचुरेशन डिके डेथ आसब निश्चित वृद्ध हे। जमी कहते शैशव यौवन प्रौढ़ तापर निश्चय बार्धक्य आसो सन्देह ना। कहला हूँ चाल आगू चाल एटा कौन ना रोगी रोगी माने रोग हो देहटा थे रोग हम तार वीक पॉइंट स्पिरिचुअल मैटर स्पिरिचुअलिज्म एपर्यंत से वीक बा क्रुशियल पॉइंट ताकू एपर्यंत तापर विजय लाभ करा पारे ना। तेणु रोग आसूँ ना मत भी हम स्वाभाविक समस्ते बरमुंडले तो रही शरीरटा अच्छी माने रोगटा हम। तृतीय आउ जन जाऊँगी राम नाम सत्य है शव यात्रा शव शोभा यात्रा जाऊँगी अरे ये कौन ना मृत मृत माने जो जीवन ना से मृत जीवन जिते आपको सोलटा जो कौन कला विड्र करनेला बाहर थिले विथ द प्रेजेंस ऑफ द सोल मनीष कौन कर जीवन पाई जीवंत तो से विड्र कर नौची से कौन हम ना मृत निश्चित भाव में मरीज। तेणु जीवन को तैयारी एंटिटी जिते तैयारी पाखे थी से कहूँ जीवंत जिते विड्र कर नब से मृत यही हूँ जीवन आ मृत्यु भितर पार्थक्य।
ନା ମୋତେ କ'ଣ ଦିନେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଜାତ ସେହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ମରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମରିବାକୁ ଯଦି ଥିବ, ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ, ଯୋଗ ଆସିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ତା ଭିତରେ କବଳିତ ହେବା? ତେଣୁ ସେଦିନ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନ୍ଧାରରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ସୁକୁମାର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ କୁନାଳକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପାସ ବାପା ମା ସଂସାର ରାଜ୍ୟ ସବୁଯାକ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଯିବାର କିଛି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ସାଧନା କଲେ ଏବଂ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଗଲେ ଯେ ଭୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ଯେଉଁ ଡର ଗୟା ଓ ମର ଗୟା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭୟ କରୁଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରଉଥିବ। ଥରେ ସାମ୍ନା ତ କରନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ରୁରୁ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ, ଆକୁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସାମ୍ନା ତ କରନ୍ତୁ। ସାମ୍ନା କରି ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖିବେ ବାଘଟା ଆସୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେ ତ ଆସିବ, ଆସୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଳିଦେବ। ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଇଏ ମୋତେ ଭୟ କରି ଚାଲିଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଖାଇଦେବି, କାରଣ ସେ ମୋ ପାଖରେ ସାହସ ନାହିଁ ତାର ମୋ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଳାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତ କ'ଣ କରିବା ନା ମାରିଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ମରିଗଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଥର ତ ସମସ୍ତେ ତ ବାଘକୁ ଦେଖିକରି ଘର ଭିତରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାର ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ତ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଖିକି ଆଖି ମିଳନ୍ତୁ, ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। କିମ୍ଭୀରର ସେଇ ପାଟି ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବାର ଆସିଛନ୍ତି, ବାଘର ପଞ୍ଝା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଇତିହାସ ଅଛି, ହୁଏତ ଇତିହାସ ତାକୁ ମନେ ରଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଜଣେ କରିବ। ଯାଅ, ଚେଷ୍ଟା କର। 14 ବର୍ଷର ବାଳକଟିଏ ଯାଇକରି ଯଦି ଅଭିମନ୍ୟୁ ପାଲଟି ଯାଇପାରୁଛି, ବୀର ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମକୁ ଅମର କରିଛି, ବିଫଳତା ତୁମକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଛି। 7 ଜଣ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି କୁନି ଛୁଆଟାଏ ଆସିକି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିକି ଜିତିଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ନ ପାରିପାରିବ? ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ନଚିକେତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାପା ଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗୋଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଏମିତି ଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ବାପା ଏ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଦାନ କରୁଛ, ମୋତେ ଦେବ କାହାକୁ, କେବେ? ବାପା ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, 3 ଥର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୋତେ ଯମକୁ ଦେଲି। ସେ ଯମ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲାଟି, ବାଳୁତ ପିଲାଟେ, ଯମ କ'ଣ ଜାଣିନି। ଯମପୁରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ଯମପୁରକୁ କେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣିନି। ମୃତ୍ୟୁର ଚିନ୍ତା ଅନୁଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛି ସେ? ଯାଉଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲି। ଯମପୁର କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନି। ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରା ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯମଙ୍କ ସହିତ ବସୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଯମଦେବ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ସାଧନା କରୁଛି, ଯମଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଉଛି, ଅମରତ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁର ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛି, ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ ଚେତନା ଆରି ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହଣ କରି ଫେରୁଛି। ଯଦି ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଡର ଗୟା ଓ ମର ଗୟା। ତେଣୁ ଯୋଗ କରିବେ, ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତରକୁ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବେ, ମାଆଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନାକୁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡରିଯିବେ ତ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନା, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ଥ୍ରେଟନିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଅଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥ୍ରେଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ, ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତ ଭୟ କରିଯିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ, କର୍ମଫଳ, ମୁଁ କର୍ମ ତ ଭଲ ଜାଣିଛି, ମୋ କର୍ମ ବାଙ୍କ ନୁହେଁ ସଳଖ, ସେଇଠୁ ତ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ତ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି, ମୁଁ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭଲ କର୍ମ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିନା ଯମପୁରକୁ ଯିବି, ତେଲକୋଡ଼ାରେ ପଡ଼ିବି, ସିଝା ହେଉଥିବ, ତାରି ଭିତରେ ପୁତିଗନ୍ଧମୟ କୀଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥିବେ, ମୋତେ ଟାଣି ଗୋଟାଇ ଖାଉଥିବେ, କେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ମରିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଭୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ସଚେତନ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘର କରୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ CBI ରେଡ୍ କରୁଥିବେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା ସେ ରେଡ୍ କରୁଥିବେ, ଚୋରି ଅପରାଧରେ ଅଫିସରଙ୍କ ପଟ୍ଟା ସବୁ ଖୋଜା ଚାଲିଥିବ, ଖୋଜୁଥିବେ, ତାକୁ ସବୁ ଖୋଜିକିରି ପାଉଥିବେ। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ଯିଏ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ଯିଏ ଡରୁଥିବ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କଲପ୍ରିଟ୍, ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି, ସିଏ ଡରୁଥିବ, ଥରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଘର ପାଖରେ ସେଇ ତାଠାରୁ ହୁଏତ ଭଲ ଅଫିସର କିମ୍ବା ତା ସାଙ୍ଗ ପଖାଳ ଭାତ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ବସିକରି ଖାଉଥିବ, ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ବସିକରି ଖାଉଥିବ, କିଛି ଡର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇପଟରେ ଅଫିସରଟା ଦେଖୁଥିବ, ଏଇ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସରଟା, ଇଏ ତ କିଛି କରିନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଡାକୁଥିବେ, ଇଏ କବାଟ ବନ୍ଦ, କଲପ୍ରିଟ୍ଟା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ଦୋଷୀଟା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ଲୁଚୁଛି, ଜିନିଷ ଲୁଚଉଛି, ଇଏ ତାକୁ ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବେ ନା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ସାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମେ ଆପଣ ଆସିକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ନେବା କଥା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଚା କପି ଖାଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦମ୍ଭ, ଯିଏ ସେ ଠିକ୍ ସନ୍ମାର୍ଗରେ ରହିଛି, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି, ସେ କେବେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଥିରେ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଡରିଯାଇଛି,
जे भूल कर डर ही डर किंतु जोग कर सब जिन जोग और भय दुईटा जब आणुवे सी भय हूँ मटेरियल प्रेजर चोरी करको जावाक पड़ो एठी जदि आप गवर्नमेंट ऑफिसर कि सीबीआई विजिलेंस हाथ जालू खसीजे किंतु जिते जीवन जिते असल परीक्षा हम से तो खसबार प्रश्न ना जहाँ भी हो श्री अरविंद लिखुंट आमर पथ साधना मार्ग में चलवा सकाशे तुम्हें निर्भीक साहस रही आवश्यक निर्भीक साहाय्य निर्भीक माने भयर अभाव भय नथिबो आ साहस थिबा दरकार सही भय सदृश क्षीण सही भय सदृश क्षीण क्षुद्र दुर्बल कदर्य गतिविधि सहित तुम्हें जमी फेरवा रहा उचित नुहे तेणु कौन रहा पड़ो ना अदम्य साहस परिपूर्ण आंतरिकता संपूर्ण आत्मनिवेदन हेब यह एक व्यापक जिते व्यापक हो पार ताहार गणना करें कि चुक्ति करना पाइबार धारणा पोषण करने को दियो ना मत करने मो पाखे रही अदम्य साहस परिपूर्ण आंतरिकता संपूर्ण आत्मनिवेदन यही सब जिनस जमा चुक्ति कर ना पाइबापी धारणा कर ना सुरक्षित हो रही प्रयास निजक आपको अर्पी दियो ना सुरक्षित मुझे रही बोलिक देदेवी जमी गंगा दत्तकर जहाँ अवस्था होता समस्त कौन कला निजर शत्रु मान को खाइब बोलिक मार बोलिक से कौन कला साप को आणिक रखिला कूह भितर निमंत्रण द्वारा डाकिला तेणु शत्रु को खाईगला तापर निजर मित्र को खाईगला निज पिला को खाईगला निज स्त्री की खाईगला से भावुचे भूल कौटी कली खसी पड़ेबा उपाय कला किंतु खसतल को बहुत उपाय होगा तेणु अहंकार ये जो भाइटाल जिनस भितर यही सब जिन आने एपरी विश्वास रख ना जे जहाँ प्रमाणर आवश्यकता करें पथर अग्रगति निमित्त यह अपरिहार्य समस्त विपद में यह केवल तुमको आश्रय दे पार यही जिनस देखुं भय करने लगी किसी रही ना भय करने लगी किसी रही ना सबकि प्रभु प्रभु बिना आउ कि ना तेणु मुझे जी कहीं छोट पिलाटा जो जाऊँगी जंगल देकर जावाक पड़ो माँ को पूछे माँ मुझे जी केमी ना जा भगवान को डाक कृष्ण को डाके से तोर सखा से तोर सहारा तो सहित कथबार्ता हो आनी घरे छाड़ी चली जाऊँगी आसी जाऊँगी कौन भय ना डर ना फिर गुरु को पचार गुरु पानी बोझी मुझे जी ना डर ना जा मो ना जप कर पलैबू आउ डरू ना तेणु जाऊँगी जंगल पानी भितर चली चली आसूँ कौन भय ना आउ कि ना एकमात्र प्रभुंर अस्तित्व रही जहाँ आमको भयभीत करें ताहा प्रभुंर निर्बोध एवं मूल्यहीन छद्मवेश निर्बोध एवं मूल्यहीन छद्मवेश जहाँ भितर आम कौन कर रहीचु से ही हूँ आमको भयभीत करें जदि आम प्रकृत सत्ता को देखू ताहले आउ कि ना जमी एग्जाम्पल ने आपण मैंने बुझीपारे जड़े आसिक पहुँचे बहुत अहंकारी जितखोर लोकटा तो स्त्री जहाँ नहीं ता खराब व्यवहार करे खराब व्यवहार भाषा प्रयोग करे एवं से जो से जगह के आसती ना जी आसब तार निश्वास बंद हो जाए यही अवस्था थाए ता स्त्री जाकि गोटे साधु को कहले गोटे से सहर को गोटे साधु आसिले स्त्री जा देखा कले कहले मो स्वामीटा बदलवा दरकार कहले हो ठीक अच्छे जाओ स्वामी को पठेदेवे तेणु ये जाकि स्वामी को जीवाई जो अनुरोध कले स्वामी कहले ठीक अच्छे सी हूँ साधु मुझे धनी मुझे मोर अहंकार प्रदर्शन कर आसे जाकि पहुँचुची जब साधु को देखा करूँ साधु को देखीदे देखी सागे सागे हठात जापर कहते त्रिकालदर्शी दृष्टि देखीदे कहते तू तो आसिलु तो पछरे एक विराट भयंकर कालीमामय मूर्तिटा को कहीं नहीं आसू छायाटा को नहीं आसू डरीगला लोकटा पछक बुलाऊँगी एपर्यंत डरू नाला निजर अहमिका देखा जाऊला डरीगला पछक चाहिला बेलू लगे गोटे छाया मूर्ति भयंकर छाया मूर्ति टी डरीगला तेणु डरी जाकर थरवा कंपा आरंभ कला गुरुदेवता को जो साधु कहते विषय डरवा दरकार ना कारण तुम पचर जो छाया मूर्ति मो पचर छाया मूर्ति अच्छे मुझ तुम पचर छाया मूर्ति के देखिपी किंतु तुम्हें मो पचर छाया मूर्ति के देखिपार मु तुम पचर छाया मूर्ति के देखुची मो पचर छाया मूर्ति देखुची से हूँ मृत्यु ये से कौन करुच्ची आसी आमको धरवाई आमको डरवाई जदि डरीज ताहले सी तुमको डरइब जदि तार भक्ष हाँपाई चिंता कर तुमको भक्षण कर नीरव हो निरंतर भाव में सतर्क होता से तुमको किसी करें तेणु यही जो छद्मवेश ये हूँ प्रभुंर छद्मवेश सैडो होकर आसी ओरिजिनाल लोक को आप ग्रहण करेंगे से बदली जाए जाग्रत हुआ तुम सम्मुखें मार्ग उन्मुक्त व्याधिर आवेशन को फिंगे दियो दिव्य शांति को अवतरण कर से हूँ मार्ग रही से सब पीस को दिव्य शांति को डिवाइन पीस को डिसेंड करा आरंभ कर व्याधिर आवेशन को फिंगी दियो रोग शांति आज फपाड़ी दियो डरना तापर प्रत्येक कथा सबूक ठीक हो केवल से बेले तुम्हें भयर संपूर्ण भाव में मुक्ति पाइज जिते बड़े कौन हम ना केवल सकल हिंसा भाव को तुम्हें कौन कर ना परिहार कर से जो हिंसा जो अच्छी ताकू आम कौन करवा ना जिते से मुक्ति पाइबे ताहले
ଜାଣିବେ ଏ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ କି ରାଜ କରିବ ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ ଫିଅର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟ ତାରି ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କିଛି ପଢ଼ିବା। ଅଗ୍ନି ବା ସେପରି କିଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଥିବା ଭୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଆଁ ପୋଡ଼ିଦେବ, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ମୋତେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ, ତେଣୁ ଆକାଶ ମୋତେ ଥରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଥରେଇ ଦେବ, ପାହାଡ଼ ମୋତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଭୟ ଆମର ନର୍ମାଲି ରହୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଅଗ୍ନି ବା ସେହିପରି କିଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଥିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଥିବା ଭୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଭୟ ଏକ ଦୁର୍ବଳତାର ସୂଚନା ଦିଏ। ଭୟ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା, ଫିଅର ୱିକନେସ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ ଏବଂ ଏକ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବବୃହତ ଶକ୍ତିର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ଆସିବ। ସେଇ ଭୟର ଫିଅର ସାଇକୋସିସ୍ ଫୋବିଆରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଗ୍ନି ବା ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଯଦି ଥିବ, ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଫ୍ରି ସୋଲ୍, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଶକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୁଅ, ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧର। ଆଗରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ସାପଟା ଆସୁଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେକରେ ଆସୁଛି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ବାଘଟା ଆସୁଛି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଆପଣ ତ ପାରିବେନି। ବାଘର ସିଂହର ସ୍ପିଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଓଭରକମ୍ କରି ସେମାନେ ପଳାଇବେ, ଓଭରଟେକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରକମ୍ କରିଯିବେ, ଜିତିଯିବେ, ଖାଇଦେବେ, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଝା ଭିତରକୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଭୟ ନ କରିକି କ'ଣ କରିବ ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯଦି ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହେବ ତାହେଲେ ମରିଗଲ। ସେମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମରିଯାଇଥିବ, ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ନା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବ ତାହେଲେ ଗୋ ନଟ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍ ହାଉ ଏଭର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ୟୁ ଆର୍। ଯେତେ ଶକ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଭାବିବ ମୁଁ ହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ। ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନ ଗଲା ଆମେରିକା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଶା କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କେମିକାଲ ୱେପନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଡରିଲା ନା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଲଢ଼ୁଛି ରୁଷିଆ ସହିତ, ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ କାଲି ଲଢ଼ିବ ଚାଇନା ସହିତ। ତେଣୁ ଇଏ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଗୋ ନଟ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମେସେଜ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଥରେ ଯୋଗ ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛ ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କିଛି ଦାର ଇଜ୍ ନୋ ଅଦର ଗୋ। ଯଦି ଯୋଗ ପଥରେ ଯାଉଛ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ହେଲେ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଦୈହିକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଭାଇଟାଲ ଯେତେ ଭୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ, ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଶାରୀରିକ ଭୟ। ତେଣୁ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମେଣ୍ଟାଲ, ଫିଜିକାଲ ଏବଂ ଭାଇଟାଲ ଭୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ରୂପାନ୍ତର ଚାହେଁ ଏବଂ ଯୋଗ ପଥରେ ପତିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭୀକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମେ, ଯିଏ ଯାହା ଆସୁନା କାହିଁ ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି ବି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଗଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲି ସେଠିକି ଯିବି। ସିଏ ପୁଣି ମୋ ପାଖରେ ଭାବିବେ ମୋର ଗାଇଡ଼ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ, ନେଇକରି ଯିବ। ଯିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମୋରି ଭିତରେ ଥିବା ଗାଇଡ଼ ମୋତେ ନେଇକରି ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯିଏ ପାଷ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ ଅନବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବି କାହିଁକି, ଭୟ କରିବି କାହିଁକି? ତେଣୁ ସେଇ କଥା, ଯେଉଁ ଭୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସାଧୁକୁ ଯାଇକି ସାଧୁ ଯାଇକରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତା ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ମୁହଁକୁ ଉଠେଇବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଭଲ ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିକରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କ'ଣ ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲା ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଦେବ ହସୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ରେ ବାବା, ମୁଁ ତୋତେ କହିବାକୁ ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲି ତୁ ସବୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଶୋଇ ରହିଛୁ ନା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ନା ଶୋଇଛୁ, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଆସି କହିବି। ତା'ର ସ୍ୱଭାବରେ କୌଣସି ଅଂଶରେ ଯେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ବା ଭୟଭୀତ ନ ହୁଏ। ବି ଭେରି କସିୟସ୍, ଫିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଥ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁଗେଦର। ଯୋଗ ଏବଂ ଭୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବନି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର ଉନ୍ନତିରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବାଧା ଦିଏ ଭୟ। ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛ, ଯଦି ଭୟ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭୟ ଦେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ সেই ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଏ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସରେ ବାଧା ଦିଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ। ଯେଉଁ ଭୟକୁ, ଏଟା ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭୟ, ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି
फियर ऑफ डेथ एटा हूँ भयंकर मरीजी कौन हम जो 11टा कारण जो आपण मानक आगुरी कहुला मनुष्य भय करे कर्मफल धार्मिकता मृत्यु पर जो हम संसार जीवन छाड़ा जाऊनी अनेक जन्म देकर मुझे आसिक पहुँची आगू को अनेक जन्म अच्छी किंतु यही जन्म मोर शेष मुझे भल पाऊँ छाड़ी जीवी केमी जो मोर पॉजिटिवनेस मुझे सब ग्रहण कर किए संभाल मुझे भल पाऊँ तापर अवस्था कौन हम यही जो जिनस थी तेणु से कहे मृत्यु भय मनीष डरुव व्यक्ति जहाँ को भय न करे केवल ताहारी उपर से विजय लाभ करें जब भय करते जीवे केमी मूल तो युद्ध करना युद्ध क्षेत्र जाइना जितबार संभावना के परीक्षा देना पास कर प्रोबाबिलिटी के तेणु जीए आउ जी मृत्यु को भय करे सी तो आगु को मृत्यु द्वारा पराभूत जी मृत्यु को भय करे सी तो आगुरी मृत्यु द्वारा पराभूत हो सारी अलरेडी आम कही सारी ये डरीगला मुझे जानी आईपटे जीवी बाघ आसो मत खाइब तेणु किसी असुविधा ना साधु से दिन जाऊँच रास्तार स्पिंग्स पचारुची गोटाए क्वेश्चन पचारि जदि तुम प्रश्नर उत्तर देदेव ताल मुझे छाड़ी चलीजी आज न उत्तर नदबा तुम्हें मर एमती अनेक लोक मारी तेणु कथा कौन ना एमती गोटाए जिनस अच्छी भय ना कह कौन तोर प्रश्न यही प्रश्न ना कौन गोटाए एंटिटी अच्छी जड़े किसी गोटे सत्ता अच्छी जे सकाଳେ होती 4 गोड़िया मध्याह्न 2 गोड़िया अपराह्न 3 गोड़िया एक जब उत्तर देदेबू ताल छाड़ देकी पलैबी जब उत्तर न दे पारू ताल तू मर कौन अच्छे उत्तर देदेले मु मरी छाड़ देकी चली जाऊँ उत्तर देदेले तू चलीजु तू बचीगलु तेणु कह कौन अवस्था हसिक साधु कहते ये होते मनीष जन्म हुए सका से आंठू आ गोड़ हाथ लगे 4 गोड़ 2 2 4 चले सेकेंड हूँ कौन ना मध्याह्न जो जौवन थी बढ़ी चली से 2 गोड़िया जो अपराह्न वृद्ध हो बाड़ी धरी चलो 2टा गोड़ प्लस 1 बाड़ी 3 गोड़िया हो स्प्रिंग्स छाड़ी चलीगला जब भय कर सरी जाता आगू जाई न युद्ध करने को जदि से दिन अभिमन्यु जब युद्ध न करते सिंहासन आउ नाला कारण कृष्ण ना कि अर्जुन ना तेणु ये जो चक्रव्यूह भितर गुरु द्रोण द्वारा तैयारी होता चक्रव्यूह भितर कहीं पशि पारे बाहरी पारे तेणु कौन है संध्या बेलू तो राज्य न था अर्जुन आसिक पहुँचला बेलू कृष्ण आसिक पहुँचला बेलू राज्य आना सी अलरेडी अक्युपाइड बाय अपोनेंट्स तेणु भय ना मत पशा पड़ो मुझे जानी पशिजी बाहरी पारे ना आम अच्छु रक्षा करने तेणु भय होते से जाई न था जब मृत्यु भय था सबुठ डेंजरस भय हो मृत्यु आ जी मृत्यु को भय करे सी हूँ कौन ना मृत्यु द्वारा पराभूत आगुरी हो सारी प्रथम कथा है तुम जाना उचित जीवन एक शाश्वत ये जिनस भण लाइफ हूँ एक हूँ शाश्वत केवल ताहा अगणन विभिन्न रूप निए कैलकुलेसन करें केते रूप नौ अस्थायी जहाँकि अस्थायी क्षणिक आउ कौन हूँ माने हूँ कौन भंगुर जीवन मरे नहीं केवल रूपटी ही केवल मिल जाए रूपटी ही केवल मिल जाए एवं से ही प्रक्रिया को व्यक्ति भय करे जदि जीवन को जानीपारत भय हो जाए मृत्युर जब संज्ञा जब सी जानीपारत जानीपारते जो से भय कर से भय करते तथापि रूपर परिवर्तन निरंतर भाव में लगी डेथ गोटे सेकेंड सरी जाऊ अनेक जन्म नहीं ये अच्छु अनेक जन्म आगू जावा तुम मृत्यु लगी भय रहा दरकार नहीं परिवर्तन निरंतर सिसलेस चेंज ये प्रकार प्रगतिशील परिवर्तन को कौन शक्ति बंद करना इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस नेवर एंडिंग प्रोसेस ये चलो केवे पर्यंत चलो ठीक ना जो पर्यंत आत्मा चिंता करुवा फाइनाल गोल आप आचिव करना जदि कहीं मृत्यु को चाहे हुए तो से दीर्घ समय अपेक्षा करा पड़े जंतु कहीं जब मृत्यु को भय करुए ताहले कौन हम सकल प्रकार बाधा विपत्ति सत्वे हठात किसी गोटा घटीपे जो हूँ कौन मृत्यु आसवा स्वाभाविक एवं से मृत्यु मुखर पड़ पाए मृत्यु आसी जात से ध्रुव मृत्यु गोटे समय आसिक पहुँच मृत्यु ताको धरब छुईब से ठीक अच्छे कि मृत्यु को भय कले असमय आसिक पहुँची अजणार आसिक पहुँची जमी काठुरियाटा रागी जाकि डाकुच कौच हे मृत्यु मत आसी नहीं जा मृत्यु आस ठिया देखला बेलू डरी जाऊँगी कहीं डाकिलु ना मुंडटा उपरको काठ बोझटा टाणी दिए उठे दिए डरी जा फसी दौरान मृत्यु देवता जम टेकी दौरान काठ बोझा कहते ये भूल आउ कि करूँ ना कारण मु मो बाटर थी तू तो बाटर थी तो समय न आसला पर्यटन आसुन कि डाकिक तू कहीं मत घर देखा बाट देखा तेणु ये भूल कर ना तेणु तार परवर्ती अवस्था माँ पुनरावृत्ति कर आउ गोटे कहानी आउ गोटे मेसेज कहते आमर समस्त भावावेगर अतीत आम समस्त कौन हो नीरव एवं शांत गभीर प्रदेश रे एक आलोक अच्छी निरवच्छिन्न भाव में जलुची
ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଜ୍ୟୋତି, ସାଇକିକ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ସାଇକିକ୍ ଫ୍ଲେମ୍। ତେଣୁ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଗଭୀର ଭିତରକୁ କେତେ ଗଭୀର କହିହେବ ନା, ଏକଦମ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ଏହା ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ, ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ହିଁ ମୁଁ ରହିଛି। ସେଇ ସାଇକିକ୍ ଫାୟାର କୁ ତାରି ଉପରେ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର, ଏକାଗ୍ର ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଏକ ଅଧ୍ୟାବସାୟଯୁକ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କର, ତୁମର ଅମରତ୍ୱ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସାଇକିକ୍ ଫାୟାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାକୁ ଛୁଇଁବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଅମରତ୍ୱର ଚେତନା ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ତୁମ ଅନୁଭବ କର ଯେ ସଦା ତୁମେ ଜୀବିତ ଥିଲ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକିକ୍ ଫାୟାରକୁ ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଛୁଇଁଛୁ, ତା ଭିତରକୁ ନ ଯାଇଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ହିଁ କେବଳ ଆସୁଥିବ, ଯାହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ସତ କଥା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି, ଯାହା ଆମେ ଯିବା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଗଲ କଥା, 3ଟା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ରହିଥିଲା ଜମି ଭିତରେ, ଅନାବନା ଜାଗା, ସଫାସଫି ନାହିଁ, ତା'ର ଚାଷ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ସେ ବସା ନେଇକି 3ଟା ଛୁଆକୁ ଦେଇକରି ବସୁଥିଲା। ଦିନେ ଛୁଆମାନେ ଶୁଣିଲେ, ମା ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସେ ଲୋକଟା କହୁଛି ମୁଁ କାଲି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବି ସଫା କରିଦେବ। ତେଣୁ ସେ ଡରିଗଲା ପରେ ସେଠୁ ମା ଆସିଲା, ତାକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ମାଲିକ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଥିଲା, ଏୟା କାଲି କହୁଛି ପୁଅକୁ ଉଠେଇକିରି ସଫା କରିଦେବ। ମା କହିଲା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ, ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା। ପିଲାମାନେ ଉଡ଼ି ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ମା କହିଲା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଥାଉ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଥାଉ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ମା ନାହିଁ। ସେଇ ଲୋକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଗୁଣୁଗୁଣ ହେଇକରି କହୁଥିଲା କାଲି ଲୋକ ପଠେଇକି ସଫା କରିଦେବେ। ପିଲାମାନେ ଡରିଗଲେ, ମାଆକୁ କହିଲେ, ମା ଲୋକ କହୁଛି ପୁଣି କାଲି ଆସିବ, ଲୋକ ପଠେଇ କରିଦେବ। ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଉଡ଼ା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଅଧା ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମା ଜାଣୁଛି, ତାକୁ କହୁଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଯିବା। ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଲୋକଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଗୁଣଗୁଣ ହେଇକରି କହୁଥାଏ ମୁଁ ଏଥର ଆସିକରି ନିଜେ ଆସିକରି କାଲି ସଫା କରିଦେବି। ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଦୁଇଥର କହିକରି ଗଲେଣି, ଲୋକଟା ଆସୁନି। ତେଣୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବସିକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକଟା ଆସିଥିଲା, କହୁଛି କାଲି ଆସି ସଫା କରିଦେବ। ସେତେବେଳକୁ ପିଲା କିଛି ଉଡ଼ିବା ଶିଖିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଆସିବନି, କାରଣ ଦୁଇଥର ଏମିତି କହିକରି ଡିଫଲ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ମା କହୁଛି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା, କାଲି ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ତମେ ଡରୁଥିଲ, ମୁଁ ଡରୁନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡରୁଛି, ତମେ ଡରୁନା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଯେ ସେ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟା କହିଲାଣି ମୁଁ ନିଜେ କାଟିବି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନି, ତେଣୁ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଭୟ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭୟର ସେହି ବନ୍ଧନ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଫିଅର ଆଟ୍ରାକ୍ଟସ୍ ଦ, ଯେମିତି କହିଲେ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟସ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଅର, ଡ୍ରେଡ୍, ଯେଉଁ ଫିଅର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଟ୍ରାକ୍ଟସ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଫିଅର, ଆଟ୍ରାକ୍ଟସ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଫିଅର। ମଦୁଆକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଗଞ୍ଜଳକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଫିଅର ଆଟ୍ରାକ୍ଟସ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଫିଅର, ତାହାର ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକେ। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରେଡ୍ ସୋଜ୍ ଏ ୱିକନେସ୍। ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଗଲା। When you fear is what you fear is just a thing that likely to come to you. ସିଏ ଆସିନଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଡାକିଲେ, ଘରଟାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲା। ସେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯିବ, ଲୋକଟା ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ବାଟ ହଜିଗଲା। କ'ଣ କରିବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଆସିଯାଉଛି, ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଭାବିଲା ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବ। କେଉଁଠି ନା ଗଛ ମୂଳେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିବ, କ'ଣ ହୋଟେଲ ଅଛି, 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ, ସେଠି ଯାଇକି ଶୋଇବ ନା ଘର ଫର ଅଛି, ତା କୁଡ଼ିଆ ନିଚେ ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇକି ଶୋଇଛି, ତା ଭୋକ ହେଲା। ଲୋକଟା ଭାବୁଛି ଯଦି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା, ପୁରା ଭଲ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିକରି ପାନ୍ଥଶାଳ ନିବାସରୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚାନ୍ତା, କିମ୍ବା କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ହୋଟେଲରୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ସତୁ ସତ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେଲି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ହେଇଗଲା, ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ବିଛଣା ହୁଅନ୍ତା, ଏସି ଫେସି ଟିକେ ଲାଗନ୍ତା, ଥଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ଉଠିଲା, ନିଦରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା 4ଟା ବେଳେ, ଟିକେ ଚା ଫା ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, ଇଏ ହୁଅନ୍ତା, ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ 3 ଜଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଜଙ୍ଗଲଟା ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ସୁନ୍ଦର ଶୋଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁନ୍ଦର ଚା ପାଟି କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତାପରେ ଭୟ ଆସୁଛି
जदि सिंहटाई आसिक पहुँचो हठात आसिक पहुँचो मत ग्रास कर कौन करी तेणु हठात सिंहटाई आस गली दूसरी तेणु भय कल्पना पासे काल थी से काल मोचन नुह तेणु जहाँ को डाकुच फियर अट्राक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फियर तेणु डाकुची तेणु आसिक पहुँचला तेणु जो हूँ गोटे कल्पवृक्ष ता भीतर जहाँ कल्पना करुँच पूरण हो जाऊँगी तेणु भल जिन कल्पना करूला खाऊला पीऊला आराम रहा जो भाविला सिंहटाई आसो मत मोड़क खाईदेव एंड दैट हैपन तेणु तार परवर्ती अवस्था पुनर्बार कहते फियर एंड एंजाइटी आर द परभर्स फॉर्म्स ऑफ विल दिव्य संकल्पर एमान होचंती एक परभर्स फॉर्म एक एक ये हो जाइथिबा सत्ता हराइथिबा रूप हराइथिबा बेरूप रूप फ्रॉम फियर एंड होप टेक रिफ्यूज इन द ग्रैंडियोज काम ये जो फियर भितर रहउचंती आशा भितर रहउचंती कौन करुँच ताकू छाड़ी दिंतु विश्राम नियंतु क्या भितर ना ग्रैंडियोज काम एंड केयरलेस मिस्ट्री ऑफ द स्पिरिट केयरलेस मास्टरी ऑफ द स्पिरिट से जो आत्मा भितर आत्मार से प्रशांति मध्य चेष्टा कर रही देखिए शांत मिल प्रशांति मिले सन्ध्यार अवकाश ना तापर पुनर्बार कहते the true spirit can stand fearless before even the biggest forces of the nature विश्व प्रकृतिर सबुठार भयंकर शक्ति जो आसो आक्रमण कर आसी पहुँचो जदि आपण ट्रू स्पिरिट जदि आत्मार बास करुवे वास्तव आत्मार जदि बास करुवे ताले से निश्चित भाव में मुकुली जी से सन्देहर अवकाश ना तापर कहते टू फियर गॉड रियली इज टू रिमूव वन सेल्फ डिस्टेंस फ्रॉम द हिम जदि भगवान को जब भय करवा आरंभ करेंगे ताहले प्रकृति में भगवान ठार आप दूरे जी आ भगवान ठार दूरे गला माने कौन हम मनीष दुष्ट दुराचारी हो जाए भगवान पाखे थिले किसी असुविधा नहीं शांत हम देवता हम तेणु जदि भगवान को भय कर प्रेम करेंगे सांगे रे जब भय करेंगे दूरे नहीं जाए बट टू फियर हिम इज इन प्ले जदि लीला लड़ई रे कुस्ती जदि भय करुँच माड़ खाइले कौन हम कष्ट लागू बर देहटा वज्र हो टू फियर हिम इन द प्ले गिव्स एन एज ओवर टू अटर डिलाइटेडनेस कल्पना करें केते आनंद आप रे जदि जदि आपण पाखे से जो भय भगवान के पाखे भय नुहे क्रीड़ा जदि पाखे भय थी आसवे तुमको देखेबे कहे तेणु यही अवस्था भितर जाऊथिबा मनीष माने अंततः एतिक चिंता करबा दरकार जेमिति जोग कले भय भितर को जमा प्रवेश करेंगे नाही तेणु तार भितर आपण माने जाउचंती बुझुचंती एवं बेले बेले मध्य आपण पाखरे माड़ भी मध्य पड़े भय भी हुए गुरु के पाखु शिष्य गुरु गोटे एमती जैन गुरु थे पिला से शिष्य मान बहुत जोर बाड़ाबाड़ी करते बाड़ी धरिकी पिटी पकाउथे पिला साधक चेला मैंने शिष्य मैंने सब भय करती गोटाए दिन कई जने साहस कर पचारदेला कहला आज्ञा आपण मैंने तुमको पिटुचंती कहीं कहले हाँ शुण आ भर पूरा घर भर जाकर पहुँचला बेलू जड़े शोक घुंगुड़ी मारुची कहले चिंता कलु ना कौन दी पहाड़ पकाए उठिला जाग्रत होगा शोई रही लोकटा को बाड़ीटारे नत पड़ा बोली शोईला पहाड़ जमी पड़ा से उठिला तेणु यही जो पहाड़ भय आणुची पहाड़ जागृति आणुची तेणु शोई रही लोक को जाग्रत करने भयर ये सब जिनसर आवश्यकता अच्छी तेणु ये भय फियर इज ए बैड एडवाइजर तेणु एक जिनस को कल्पना करेंगे ये इज ए बैड एडवाइजर केबे भी आपको भल उपदेश दे पारे कारण पाखे ना कौटू आणिक आपको दब मोर तो बिक्री करुच्ची या गोटे लोक को जाकर पहुँचे दुकानटे तार जो प्रडक्टा बिकुची सी जाना भितर सी हूँ बेस्ट प्रडक्ट तार तेणु सी पहुँचे कहे भल प्रडक्टा दियो से बाछी बुचिक दब सांग हेले भी दब जा घरे पहुँचला बेलू आप स्त्री रिभोल्ट करा कौन नहीं आसल रिएक्शन दुकान को आने ना मत कौन कहल भल प्रडक्ट दियो मु भल प्रडक्ट मो पाखे थी भल प्रडक्टा मुझे तुमको देती सबुठ भल प्रडक्ट बाछिक देती कि ताठू जो भल प्रडक्ट मत दुनिया ना मुझे तो से कथा कही ना तुम स्त्री को पचार कथा से कौ कंपानी कौ प्रडक्ट चाहिए कितु आप भल प्रडक्ट दियो मुझे भल प्रडक्ट दे देती तेणु से किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं ये सब जिनस जीवन इट इज द गो ऑफ द सोसाइटी ये हूँ गो ऑफ लाइफ जीवन ये हूँ गतिशीलता भितर अनेक जिनस आसिक पहुँच बाटरे चालू चालू केबे किए देखा हुए किसी मने रहे ना किसी लोक किसी चेहरा मने रहे केबे भूली हुए ना तेणु यही अवस्था भितर तले आप जाऊँगी तारी भितर तले आप जीवनटा को लक्ष्य करुँच तेणु निश्चित भाव में अनुभव करेंगे जे मत आगू को जीवार अच्छी तेणु यार भितर आसवाक पड़ो मृत्युर छाया देखिए मृत्युर विभीषिका आसो किंतु मृत्यु को जब मुझे जानी भय करी कहीं
गोटे समय चिंता करी देखंतु मृत्यु को देखि भय करछन्ति आपणकर छोट पिला बेले निश्चित भाव में माँ थिबे निश्चित देखुथिबे केते गेल्हा करुथिबे पाठ पढ़ला बेले को कोन करथिबे दी खुंदा दउथिबे भय लागुथिबो बाडौचन्ति किंतु मार हृदय रे बाडैबा ना एपटे बाडै दउथबो सेपटे भल खाद्य करथबो पिलाटा को बाडैलेनी तेणु एपटे मारुथिबो ताकू टर्चर करुथिबो सेपटे गोटे नेइकरी जीबी मॉल नेइकरी जीबी तापे दुटा ड्रेस किनिदेबी तेणु तारि भितर किछि दिन गला पर सीए मध्य रहिबो नाही कारण से देखिबो लांच देई मते मारिबार कारण होउछि भल पोशाक पत्र दउछि सी मध्य रहिबो नाही तेणु भय रहिबा दरकार नाही गोटे आमिकेबल रिलेशन संपर्क प्रेम रे भरा विश्वास रे भरा सेही भली गोटे पृथ्वी तैयारी करंतु भयर पृथ्वी तैयारी करंतु नाही ऑन एनीवे फियर मस्ट गो मृत्यु पर जो माँ का मेसेज अच्छी आपण मैंने शुणी जानी बुझी अंडर और कहते कौन वन मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ मृत्यु को भय भी करना नो विल टू डाई नो विश फॉर डेथ वन मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस वन मस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ इट चेतना समय पूरे परिस्थिति जहाँ भी होना कहीं से चेतना भितर से जो मृत्युर चेतना अच्छी से मृत्यु चेतना भितर तुमको बाहर पड़ो से श्रृंखल को तुमको भांगा पड़ो ताकू टपिक आगू को जावाक पड़ो यह ही हूँ जीवन सत्य जहाँ को लेकर आप अतिक्रम करुँच हुए तो जानू न जाना किसी भूल नुहे किंतु जाना प्रचेषा न करवाटा भूल जानिले चली अतिक्रम करी जदि न जानी जीवी कुआड़े तेणु यही अवस्था भितर अंततः आज पर एक शुभ दिन में गोटे जिनस आप चिंता करूँ चलवा सत्य किंतु भय को नहीं न नहीं फियर एंड फियर कैंट को एक्जिस्ट जोग एवं भय दुईटा जाक एका सांगे रही पारती ना। वंदे मातरम।